Yeah. Yo. Ko usa ka estudyante nga nag-eskwela og tarong akong gibuhat ang tanan. Dalagin mahagbong bahalag wala tay kwarta magtarong lang sa eskwela. Masuklian lang ang kahagos sa kong mama ug papa. Bisag unsa kalisod lang buhaton ng tanan para naay ikabayad sa mga bayranan pagkaon tubig o kuryente tuition fee sa eskwelahan. Ilahagin ng gibuhat para sa kaayuhan para sa ilahang mga anak. Usahay nga masayo, usahay sin mamaka. Usahay dili ka kontrole lang ba mamutubag pero wala na sa hunahuna nga sila kay mo palag atong sugdan ng problema nga dili dyan mahuman mga problema nagpatong-patong ang mura kag tanan ibalik balik ang sinina nga naa sa labhanan hinay-hinayan naglaba ibutan na sa hayayan bisan nagikapoy ang hunahuna kay padayon ang mga sayop ipabilin sa kagahapon tanan mga kasakit kaya tuan ning dawaton maning kamot ang tanan mapupunta guto og hapon abantis sa lakaw istorya isuwat ayaw o pagdali niya makatunta o huwat tarungon na tog timpla nga dili siya mo para bahala nagmauwahi basta kita kay mo hunat yeah